이번에도 가정집에서 나타났다는 뱀. Tadi ularnya ular warna apa coba? Warna hitam nggak tahu bang, jenisnya apa nggak tahu saya. Sebenarnya ular-ular itu banyak, cuman rata-rata untuk di sekitar sini itu kobra Jawa. 대표적인 독사로 꼽히는 자바 코브라. 멀리까지도 독을 내뿜어 독 뱉는 코브라라는 별명까지 붙여졌는데요. 단 한 방울의 독에도 전신이 마비될 정도로 치명적이랍니다. Takut sih, takut. Betul sekali kalau ular biasa tangkap ular itu takutnya dia tidak paham. Pertama dia tidak paham jenis ularnya ular apa, berpisah apa tidak. Terus mungkin penguasaan teknik nangkapnya juga nggak tepat, nanti beresiko banget untuk dia tergigit. 코브라를 잡을 땐 특히 안전에 유의해야 하는데요. 그런데 보안경은 왜 쓰는 걸까요? Jadi untuk kobra itu kita harus selalu pakai kacamata. Oke. Itu dia punya kemampuan menyemburkan bisanya. Takutnya kena retina mata, di situ ada luka, nanti sama aja dia akan kegigit. Pakai kacamata dulu biar aman. 아, 이걸 꼭 써야 돼요? Iya. Harus pakai itu. Betul harus wajib. 혹시 모를 사고에 대비해 안전 장비를 철저하게 갖춥니다. 이제 뱀의 정확한 위치부터 파악해야 하는데 쉽게 모습을 드러내지 않는 뱀. 손전등까지 동원해 집안 곳곳을 샅샅이 찾아봅니다. 어디서 나타날지 몰라 모두가 초긴장한 상태. Yang harus diperhatikan sih dari kobra tuh kan dia tuh ngempil-ngempil ke ini tuh kayak bangun itu barang-barang yang kecil gitu jadi sulit. Kobra itu biasanya ada di tumpukan seperti ini. Karena takutnya di sini deh. 의외의 장소도 방심해선 안 됩니다. 뱀과의 숨바꼭질이 한참 이어지는 순간 Nah, ini dia. Oh, ini. 드디어 모습을 드러낸 뱀. 구조대원들의 예상대로 코브라였습니다. 모습이 발각되자마자 사납게 공격하는 코브라. 독을 내뿜은 후 빠른 속도로 도망치려 하는데 이때를 놓칠 사람 구조대원이 빠르게 뱀을 제압합니다. 치명적인 독을 품고 있는 만큼 코브라를 잡을 땐 각별히 주의해야 하는데요. Kalau kegigit gitu sama aja dengan ular berbisa lainnya, dan itu bisa menyebabkan luka pembusukan. Ya gigitannya dan masuk ke sel darah putih lalu menjalar ke seluruh tubuh bahkan ke jantung. Tarik ke 먼저 구석에서 코브라를 끄집어냅니다. 머리를 잡으면 위험하므로 바로 플라스틱 통 안으로 유도해야 하는데 끝까지 저항하는 코브라. 다시 한번 침착하게 통 입구에 머리를 넣습니다. Memang apa? Ada teknik nangkap ular seperti ini. Pakai galon juga bisa. Tidak harus capit juga. Yang penting ular selamat, kita juga selamat. 다행히 모두가 안전하게 코브라를 포획하는 데 성공했습니다. 인간에겐 위험한 존재지만 야생에선 생태계를 유지하는 데 중요한 역할을 하는 코브라. 위험한 뱀일수록 잡는 데도 힘이 2배는 더 듭니다. Ya lega sih, senang bisa bantu warga gitu, biar warga lebih nyaman, lebih tenang di dalam rumah karena ularnya udah tertangkap. 마을 사람들의 안전을 위해 대신 위험을 감수해내고 있는 구조대원들. 64 jahitan. Saya dulu 64 jahitan. 다시 생각해도 아찔했던 기억. 하지만 이 일을 그만둘 수는 없었답니다. Karena hati sih yang main. Karena kita tuh kalau pecinta itu ya mainnya hati sih. Ya alasan yang pertama sih berawal dari rumah dekat kebun. Orang tua saya takut sama ular sebenarnya. Namun saya belajar terus bagaimana caranya biar bisa menangani ular itu sendiri agar bisa juga membantu ke masyarakat. 습지가 유난히 많은 마을. 몇 년 사이 마을에 뱀이 출몰하는 일이 더욱더 잦아졌다고 합니다.
그냥 길을 걷다가도 쉽게 발견되곤 하는데요. 위험한 뱀은 아닐까요? 천천히 다가가 뱀을 포획하는 구조대원. Terdapat ular lagi. 그런데 이렇게 맨손으로 잡아도 괜찮은 건가요? Dapat ular tidak berbahaya. Bukan ular berbahaya walaupun gigit dia tidak berbisa. Ini akan membantu para petani mengendalikan populasi hama tikus di sawah. 사람에게 해를 끼치지 않을 뿐더러 오히려 농사에도 도움을 주는 녀석이랍니다. 사람에게 위험하지 않은 뱀들은 고스란히 자연으로 보내주는데요. Di Indonesia banyak ular. Ya, kita lebih dari 300 spesies ular. Hanya mungkin 30%-nya yang berbisa. Selebihnya tidak berbisa dan berbisa rendah ataupun menengah. Yang berbisa tinggi hanya sekitar 30%-an. 집안 곳곳 다양한 장소를 은신처 삼아 살아가는 뱀들. 대다수가 뱀의 종류와 습성을 몰라 발견하면 무조건 죽여야 한다고 생각한답니다. 그렇게 셀 수도 없이 수많은 뱀이 죽어가는 것을 막고 싶었던 구조대원들. Ada ular bajing. Ular ini ular yang termasuk tidak berbahaya buat manusia ya. Jadi dia aman kalau tidak berbisa. Dia merasa terganggu jadi pasti akan menyerang. Jadi ular kalau terganggu tuh gitu. 무조건 뱀을 죽일 것이 아니라 위험하지 않은 뱀은 자연으로 돌려보내줘야 한다는 인식을 더욱더 알리고 싶답니다. Kalau masyarakat yang nangkap ular tuh rata-rata ada beberapa kemungkinan. Satu dibunuh, kedua bisa dijual. Nah dijual pun akan lari ke tempat pengumpul kulit ataupun ada yang pedaging dibunuh juga. Kalau kami yang nangkap, kita akan relokasikan ke tempat yang jauh dari pemukiman supaya dia tetap lestari. 다음 날 또다시 마을이 술렁입니다. Ada ular, tolong! 신고를 받고 숨가쁘게 달려온 구조단. Ini, Kang, di dalam Kang, ularnya Kang. 거대 비단뱀이 집안에 나타났다는 신고. Orangnya tuh jadi di jero lah. Di dalam tuh ada situ. 유유히 먹이를 찾고 있는 듯한 거대 비단뱀. 이번에도 뱀의 크기가 만만치 않아 보입니다. Wah, takut karena ular mah. Wah, itu kan berbisa. Ya jadi membahayakan terutama anak-anak kecil, Neng. 날카로운 이빨로 순식간에 공격할 수도 있는 비단뱀. 안전하게 뱀을 잡기 위해 철저하게 장비를 챙깁니다. 비단뱀을 포획하기 위한 집게까지 등장하는데요. Ini snack bit, hook, Alat untuk menangkap ular. alat penangkap untuk ular. Cuman kita harus menguasai tekniknya sama tahu ularnya. 구조대의 등장을 감지한 듯 빠르게 몸을 움직이는 비단뱀. 최대한 조심스럽게 접근해야 합니다. 일단 꼬리를 잡아 집 밖으로 끌어내려는데 거세게 몸부림치는 비단뱀. 그 순간 집게로 뱀 머리를 제압합니다. Siap. Tenang, dekat. 숨가쁜 싸움 끝에 안전하게 비단뱀을 잡았습니다. 언뜻 보기에도 거대한 비단뱀. 아이가 있는 집이라 자칫 인명사고로 이어질 수 있는 아찔한 상황이었습니다. 하지만 마지막까지 안심할 수 없습니다. 잠시 방심한 순간 제작진을 공격한 비단뱀. 어휴, 하마터면 큰일 날 뻔했네요. 놀랐어요. Ular liar memang agresif. Ular liar seperti ini. 안전하게 자루에 가둡니다. 1, 2, 3. 사실 마을에 뱀이 유난히 많아진 이유가 따로 있다는데요. Karena ada pembukaan kawasan perindustrian di situ, jadi memang lahannya dibuka, habitatnya kan nggak ada. Pabrik itu apakah ular-ularnya sampai ke sini? Nggak juga sih, cuman tetap di sana aja. Ya, ada sih ada, cuman nggak ke pemukiman. 최근 몇 년 사이 공장 개발로
숲과 습지가 사라지고 있는 건데요. 살 곳을 잃어버린 뱀들이 먹이를 찾아 마을로 오게 된 것입니다. Di sisi lain kita memang dengan adanya proyek seperti ini kan menyerap tenaga kerja. Oke, kita juga senang. Cuman di sisi lain untuk konservasi memang kawasan hijaunya berkurang. Jadi alangkah bagusnya kalau dari pengelola itu bisa berbagi sekian persen untuk lahan hijau, sekian persen untuk industri begitu. 과거 그랬던 것처럼 뱀이 야생에서 인간과 공존하며 잘 살아갈 수 있게 하는 것이 구조단의 최종 목표랍니다. 다음 날 또다시 출동입니다. 뱀이 출몰했다는 것은 바로 이 하천인데요. 마을 사람들의 공포를 아는지 모르는지 유유히 수영을 즐기고 있는 비단뱀. Nah untuk kayak tadi kondisi ular di air itu, kenapa kita agak kesusahan? Karena yang pertama kita medannya juga agak sulit, berlumpur, jadi pergerakan kita juga agak terganggu. Lalu kalau misalkan ular di air itu agak lincah juga, terus kita juga sering kehilangan fokus karena kepalanya dalam air. Nah itu yang mengakibatkan agak kesusahan. 땅 위에서 뱀을 잡을 때보다 2배는 더 힘든 상황. 인기척을 느끼고 도망가려는 뱀을 맨손으로 낚아챕니다. 온 힘을 다해 도망치려는 녀석. 힘으로 제압해 보는데 Kepalanya. 거세게 반항하는 비단뱀. Kepala. 바로 그때 santai. 구조대원의 다리를 감으며 공격하는 비단뱀. Tadi itu jadi ularnya hanya lewat aja, cuman saya kan bersikap tenang biar dia nggak terancam dan gigit. Itu karena akan si ular itu akan merasa terancam dan dia akan berbalik gigit. Tadi itu kepalanya. Nah, tadi. 잠시 후 공격을 멈추고 도망가려는 비단뱀. 바로 지금입니다. 재빠르게 비단뱀의 머리를 움켜잡았습니다. Karena dia bergerak-gerak, kadang kita nggak lihat kepala juga kadang. Apakah kakinya baik-baik aja, Pak? Oke, Aman. aman. Tapi ini lebih pendek ya dari yang tadi ya. Gede yang tadi. 구조단 활동을 하다 보면 한시도 긴장을 늦출 수 없는데요. 바로 그 순간 자루를 뚫고 도망치려는 비단뱀. 대원들의 노력까지 물거품이 될 뻔했네요. Kalau pakai jebol. Oke. Dia 예상치 못한 일들이 다반사라 항상 주의를 기울여야 한답니다. 청년 둘이 들기에도 버거울 만큼 무거운 무게. 힘겨운 사투 끝에 마을 사람들의 안전을 지켜냈습니다. Jadi masalahnya kalau yang nangkap warga kebanyakan dibunuh. Kita merasa lega ya. Jadi ular sudah tertangkap, jadi mudah-mudahan tidak mengganggu masyarakat juga. 그날 오후 시원한 빗줄기가 마을을 적십니다. 신고가 뜸한 날이면 꼭 하는 일이 있습니다. 포획했던 뱀들의 건강 상태를 돌보는 일. 잡은 뱀들은 대부분 생태계 보존을 위해 사람의 발길이 닿지 않는 자연으로 돌려보내지만 건강에 문제가 있는 경우엔 직접 돌보기도 합니다. Kita mau perawatan dulu. Ini kemarin kebetulan kan ada sakit sariawan di sini. Kita mesti ulang. 몸이 아픈 뱀들을 치료하고 회복될 때까지 보호한 후 숲으로 돌려보내주는데요. Ular juga perlu minum. Bahkan ular itu kuat, nggak makan 6 bulan asal dia minum. Kita akan cek di sini. 얼마 전 잡힌 이 비단뱀은 이빨이 빠지고 상처가 난 상태로 발견됐답니다. Tinggal sedikit. 스스로 먹이 활동을 하지 못해 그대로 자연에 놓아주었으면 죽고 말았을 비단뱀. 비단뱀의 회복을 위해 정성을 쏟아 치료합니다.
Nanti susah makan karena ada sariawan, dia susah makan. Terus kita pastikan dia posisinya ular sehat untuk dilepas tuh. Jadi memang prosedurnya seperti itu. 인도네시아에서 위험한 대상이라고 생각했던 뱀. 최근엔 뱀을 보호하자는 인식이 확산되면서 애완용으로 집에서 뱀을 기르는 사람들도 늘어났다고 하는데요. 더 이상 공포의 대상이 아닌 보호해야 할 동물이라고 여기는 겁니다. 75 kilo. Ini sekali makan bisa 20 kilo, 15 ekor ayam juga mas. 그런데 이렇게 커다란 뱀을 가까이 두었다가 사고가 나지 않을까요? Ini jadi emang sudah nggak layak rilis karena pertama kalau sudah terbiasa dengan ketergantungan manusia kasih makan, dia nanti nyari makan susah. 이제 구조단에게 뱀은 친구처럼 익숙한 동물입니다. 포획한 뱀 중 특별한 종류의 뱀들은 습성을 연구하고 알아가는 데도 적극 활용하고 있는데요. Ini juga ular hasil rescue kami. Kita tangkap di warga di pohon itu adalah sama-sama hijau, cuman dia berbisa rendah. Jadi berbisa rendah itu tidak ada efek buat manusia lah, iritasi paling gatel. 수백 종이 넘는 뱀의 종류를 틈틈이 파악해두면 포획 작업 시 좀 더 안전하게 작업할 수 있답니다. 모를 때야 혐오스럽지만 알고 나면 달리 보인답니다. Biasanya kalau ketemu di itu suka, kalau ketemu warga yang awam biasanya malah suka dibunuh. Iya. Kan setelah adanya tim rescue, ini panggil tim rescue. Tidak saling mengganggu aja, jadi kita bisa hidup berdampingan, ular tidak mengganggu manusia, manusia tidak merasa terganggu dengan ular. 며칠 후 이른 아침 구조단이 2시간을 달려온 곳. 마을과 한참 떨어진 습지입니다. 이런 곳에서도 신고가 들어오나 했더니 보호 중이던 뱀을 함께 데리고 왔습니다. kita mau perilisan di sini. 이제 자연으로 돌아가 잘 살아주길 바라는 마음인데요. Pertama di sini kan jauh dari pemukiman warga, jauh. Terus di sini masih ada sumber air di bawah. Terus kemungkinan makanan binatang liar seperti musang-musang liar apa tuh masih ada. Jadi mereka masih bisa bertahan hidup. Syukur-syukur bisa berkembang biak. 3개월 넘게 돌봐온 피담뱀. 이제 야생으로 돌아가 사람들에게 나타나지 않길 바라는 마음인데요. 그런데 왜 떠나지 않는 걸까요? Ya kan dalam perjalanan mungkin ada panas, ada getaran, jadi seperti itu. 차로 오래 이동해 잔뜩 스트레스를 받은 상태. Kan. 구조대원의 고마움도 잊은 채 또다시 공격합니다. Enggak. Oke. Turun. Pulang dong. Kamu hidupnya di alam, jangan sama manusia. Aku rehan kan itu. 마지막 인사를 대신하듯 계속 자리를 뜨지 않고 공격하는 뱀. 잠시 후 곧바로 숲속으로 사라집니다. Langsung lari dia. Langsung lari. Bisa hidup di alam ya. Nggak masuk ke permukaan lagi. Bye. 매번 이 순간이 가장 뿌듯하다는 대원들. Ya lega, terus semoga ya dia bisa berkembang biak di sini, terus bisa ngejaga populasi tikus juga yang ada di sawah-sawah itu. Senang sekali, mudah-mudahan dia bisa bertahan hidup di tempat asal dia, di alamnya gitu, dan syukur-syukur bisa berkembang biak. Jadi masih aman, terjaga dari kepunahan. 힘들고 위험천만한 일이지만 멸종 위기의 뱀들을 보호한다는 자부심이 오늘도 그들을 출동하게 만듭니다.